Mia cliente, bravissimo spagnolo! Solo carne. Grazie mille. Quella è bravo, tutti la bravo in spagnolo! Voi cosa ha ordinato? Uno completo. Ah, Sì, sì, perfetto! sì. Eccola. Posso pagare adesso? Non hai Pagato? amico quello completo con chi è? Completo, Ah, ecco, pagato qui, lui, qui. pagato. Un'acqua. Ah, un altro completo, noi pagato quello completo, Un'acqua. pagato. Un'acqua è così. O solo 1 euro? Sono un'acqua. Dammi la 1 euro. Con carta? Amico, solo 1 euro. Con carta? Sì, ma no a tanti, no a tanti. Non a tanti. A posto, grazie. Pero Antonio, ¿cómo te voy a decir yo que mi amigo se ha follado una chavala? El que es como el que dice que se come unas pipas, hijo. Pero que dice que ha durado 2 minutos. Sí, joder. Ya vale. A ver, Kenia, tú cállate la boca. Cállate la boca. Mico, Cállate la boca tú. Allora completo. piano, piano, non che dopo rabbia a loro, capito? Quello, la carne è completo. Già, a posto solo questo. Ah, eccola, completo, ragazzi. Ragazzi, completo. Ecco. Completo. A posto, amico? Tú te has puesto fe. Sì, grazie mille, caro. Vamos, vamos. Ciao Gra. Ciao ragazzi, grazie mille. Buona serata. Buonanotte. No, madre mía, que la llevo entera. La llevo entera. Pero no te preocupes, hijo. Bueno, joder, sí, parece que es un regalo o no, María. Joder. Ragazzi, Mi dispiace. Pandro? ragazzi, cosa sta facendo? Non fa così. Cosa c'è? Ah? Da un secchio, poi dopo rompe, dopo la signora arrabbia. Questo è la ragazza, madonna, mamma mia, Casino, guarda. Così è in spagnolo, sempre quando anche sta così lo fanno Ma dopo. fanculo, Però noi tipo. guadagna per spagnolo, tanti clienti anche di scorso anno. Così così lo Mennona? Chi è questo? Chi è questo? पता क्या पता क्या रोजे का टाइम हो रहा रोजा बंद होने लगे बस वो कह रही है मेरी भैन है Mamma mia, ang gugulo ng mga customer, mga Espanyol yon. Talagang customer namin yung grupo-grupo pag pumunta rito, tingnan mo. वो कह रही है मेरी भैन है Pero pag sinaway mo naman sila, sindahan-dahan lang magsalita, nakikinig sila. Mga maingay lang talaga. Pero
laging nandito sa amin yung nabili. एक मिनट Malak. hindi salang ba Tingnan mo ngayon. ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਰੇ Kaya, ਸਾਰਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ano, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਵਾ Kahit ganyan maingay. Pag pinaano ko Ete, naman bitchin sila, yun. lahat na nakikinig Ete, sila. de Sorry, Pakistan sorry, yung mga pi. bitchin Sorry, yun. sorry, pi. Ganyan sila. Mga maano din naman. Maingay lang sila kasi mga bata pa. Mga galing sa diskuhan, pauwi na. Nagbilihan ng pagkain. Kaya ano. Pinaglaruan ang timba dyan, nilalagyan ng basura sa kapitbahay. Yun maingay. Kaya ano. Okay. Welcome my channel, YouTube channel. Thank you for watching.